Pozdrav svima i dobrodošli u novi video. Evo da obiđemo baštu na početku juna. Nismo stigli ranije, a i situacija nije bila baš za snimanje. Maj je protekao u borbi oko ovih papričica i paradajza. I evo sada, kada smo se izborili i kada se napokon čini da je krenulo sve malo da raste i da napreduje, da nešto i snimimo. Evo ova prva gretica sa jagodama. Ove godine, hvala Bogu, trud se isplatio. Jagode smo ubirali, dijelili, jeli do iznemoglosti, pravili džemove, stavljali u zamrzivač za smutije i kaše. I evo, još uvijek ih ima. Još uvijek ih ima, još uvijek ih beremo. Prestale su cvjetati, što znači da to je to. Ovo plodova što ima će sazreti i naša je sada da skinemo ove loze koje puštaju, da ih opljevimo. Možda još pognojimo jednom. Ovo je salata koja prerasta, to treba počupati. A ovdje sam posadila par dinja i lubenica. Ovo je dinja. Tu isto malo, nakon metar i nešto je druga. Ovdje je treća. I gore imamo 3 lubenice. Pokušala sam uzgojiti svoj rasad, ali ove godine je to bilo neuspješno. Dinje su niknule 2 čitave, ali su nekakve kržljave, a lubenice uopće nisu niti izvirile iz zemlje. Jagode, znači, sazrijevaju. Ovdje imamo nešto i ovih lukova. Počeli smo i kositi, pa evo jedan dio je pokošen. Voćnjak će biti danas. Evo ova nektarina koju smo, ako se sjećate, u nekom od prethodnih videa očerupali. Niču novi listovi. Sada su to zdravi listovi, nema više one vlage u zraku, topli su dani i vreli, pravi ljetni. Tako da, ako se i ponovi koje kovrđanje, lako nam je taj dio ponovo iščupati. Tu je i kupina. Sunce je sada, pa ne vidi se baš najbolje. Pokosili smo i oko žive ograde. Dugo sam htjela da pokosim i ovaj dio odmah do, jer je trava stvarno prevelika. Tako da danas me čeka vjerovatno sređivanje ovog dijela oko ograde i pljevljenje. I potrebno je malo i ovu živu ogradu urediti, malo orezati i previše se raširilo, pogotovo ove forzicije. Mislim da će to biti jedan poseban video. Sada da se vratimo na baštu.
to je to što se tiče ove prve gredice. To su jagode, dinje i lubenice. Bila je salata, crveni luk, rukola, radić. To smo sve konzumirali tokom proljeća. Ovdje na rubu ove gredice druge je grašak koji smo sijali u proljeće. Čini mi se nekad u aprilu. Pored su paprikice. Ovo su žute babure. Imamo 2 reda. Planirana su 3, ali ovo su one prve koje sam bila presadila, koje su preko noći pobijelile, klonule. Nakon 2-3 tretiranja kurkumom, evo, čini se da se vraćaju u život. S tim da su ostala samo 2 reda. Treba ovo i opljeviti. Sve je to u planu. Ovdje imamo grožđe bijelo koje još uvijek nije propupalo. Mislim da od ovog nema ništa. Tu je moj lopov koji mi kaki po bašti. Na svu moju muku još i on otkopava zemlju i gazi mi biljke. To je paradajz. Ovo je Saint Pierre. Znači 2 reda paprika žutih babura, sorta Soroksarii i paradajz Saint Pierre. A tamo skroz na kraju imamo i nešto krompira samoniklog. A ovdje ova treća gredica imamo ovo grožđe isto bijelo koje je bacilo pup, što znači da je živo. Imamo ovdje na kraju skroz do tamo crveni luk. Tu je odmah nešto paradajza. Ovo je jabučar novosadski. Imamo opet isto 2 reda paprika. Ovo su one žute okrugle paradajzerice. Bio je i 3. red, ali on se blijedo vidi i još uvijek su tim paprikama listovi nekakvi blijedi, nikakvi. Tako da ne uzdam se previše u taj 3. red. Ove koje su se odbranile od majskog vremena i nevremena, one sada solidno izgledaju, zadovoljna sam. Negdje ovdje do pola reda je paprika, a od pola ovog reda na rubu su patliđani. Sadila sam svoje patliđane, sve jedan je bio slab i nikakav, bolovao, tako da sam odlučila da kupim na pijaci rasad patliđana koji mi se čini onako solidan, deblja je i stabiljka i moji su nekakvi bili zeljasti. I evo, fino se prima. Patliđan imam na ovom mjestu, pola reda i još gore na sredini bašte. Evo što se tiče paradajza. Na ovoj gredici, pored luka, u pitanju je žuti paradajz, a između sam posadila prasu.
Ovdje na početku imamo i nešto tikvi. Tako smo zamislili ovu gredicu. Sa strane, s jedne strane znači luk i paradajz. Između paradajza prasa. Sa druge strane isto paradajz i prasa, a u sredini tikve cik-cak posađene. I vidjet ćemo kako će se ponašati ova kombinacija. Ovaj paradajz je malo još uvijek malo bolije, ali vršni listovi imaju zdravu boju, tako da mislim da je to. Izborio je se i on sa hladnim vremenom i bilo je dosta použiva. Ove godine ih je dosta manje nego prethodnih godina, ali pripisujem to i sebi jer izaći svaku noć po 2-3 puta da ih sklanjam i urodilo je nekim rezultatom, ako ništa, makar ih je malo manje. Ovo su krastavice koje ćemo jesti za salatu. Ne znam koje su sorte, sijala sam dugi salatni, sunčani potok i nešto kornišona za probu da vidim kako će klijati. Zabilježila sam nažalost flomasterom, to se sve prilikom zaljevanja ispralo, ali nije ni bitno, ja sam to tako zaredala i ovdje mi fali još malo mreže pa ću staviti neke motke. Pis! Vidite vi šta ona radi. Nećeš mi pobašiti. Izlazi iz bašti. Pis! Imam dokaz na video. Dosta! Imam dokaz na video. A pis je riječ koja aktivira ove pse, dovodi do ludila. Ovdje isto na kraju ove gredice sa lukom, paradajzima imamo i 4 tikvice. Super se drže. Bile su malo beduljave na početku, ali eto sad imaju finu boju. A ovdje imamo ovu malu jabukicu. I ovaj drugi dio gredice je iskorišten za mahune koje su posađene, odnosno posijane tu. A ovamo pri kraju je par redova cvekli. Ove gajbe stavim predveče da mi mačka manje kopa po ovoj friško obrađenoj površini zemlje. Maline super rastu, pripremaju se, evo imaju i plodić prvi zametnuti. Ovo je isto nektarina. Ova dole je iz koštice, a ova je kupovna, ne znam sad tačno koja je sorta. I nju smo očerupali zbog kovrđanja listova, ali evo, obnavlja se i ona. Plodovi rastu. Krompir, gredica s krompirom je tu odmah ispod. Vidite kako trava probija kroz ovo sjeno. Ovo sve treba počupati, ostaviti na ovom sjenu. Ovo isto između na stazi počupati, odložiti. I ovaj krompir uskoro treba zagrnuti. Ne niče mi sav krompir pravilno, tako da čekam eto da nikne još što ima niknuti, pa da uslijedi to prvo ogrtanje krompira.
slamom. Pored opet imamo ovu gredicu. Na početku su tikvice, bilo ih je 5. Ovdje je bila još jedna, ali evo, ostala je samo stabljika od nje. Puževi su je dokrajčili. Ovdje su isto paprike, koje su još uvijek malo bledunjave, ali evo, znaju se 4 reda paprika. Ovdje su roge, crvene roge. Nadamo se da će biti za pečenih paprika, za ajvara i tako. Mislim da hoće, jer ja moram posijati ovako više da bi osigurala sebi da imam, jer nikad ne znamo sa čime ćemo se boriti. Evo, uspjeli smo, upravo sam jutros zalila kurkumom. Tako da, to će biti to. U međuvremenu trava naravno viče kao luda, tako da će i njih trebati prorijediti. Što se tiče tikvica, ne znam koje su vrste. Sijala sam razne, i duge zelene, i žute, i nekakve nove prošarane. Pa vidjet ćemo koje su niknule. Ovdje uz jagode, ako se sjećate, bio je posađen crveni luk. On se evo već glaviči. Bio je i red mrkve. Ostalo je samo ovo malo nešto. Ponegdje, nema svugdje. Bila je blitva koju smo isto pojeli, koja je pošla u cvat, pa smo je počupali. I sada ovdje na kraju imamo ove patliđane. Malo patliđana, a dole u dnu imamo paradajz. Mislim da je šeri ili je žuta kruškica. Grožđe se fino zametnulo. Biti će nešto i plodića. Moramo ovo malo bolje povezati. Počelo je da pušta ove loze na sve strane. Maline iza. Jagodice naravno sazrijevaju. Ima i stvarno puno. Svaki dan uberemo veliku plastičnu zdjelu. Luk. Vidi se ponegdje poneka mrkva, ali posijala sam mrkvu u saksije, tako da ću vjerovatno posaditi je između patliđana, onako cik-cak, da popunim to što je prazno u ovom redu. Paradajzi i ovi su zadnji posađeni, dobro se drže. Nisam sigurna koja je točno sorta, mislim da je šeri, a ima i žute kruškice. Ovo ovdje stanje je na moju sramotu. Treba oplijeviti. Ima i tu jagodica. Na njih nekako i zaboravimo, pa ih često i ne oberemo. Između imamo ovaj bijeli luk koji smo posadili iz onih lukovica koje su same nicale po bašti. Tu je kadulja. Kamilicu smo porezali, bila je puna crnih ušiju. Iskoristit ćemo je kao malč oko vočki. I ovdje na početku imamo grožđe prije jagoda, a na ovoj drugoj gredici
Isto imamo grožđe, jagode. Ovdje na početku nema ništa trenutno. Ubacit ćemo vjerovatno peršin. Ovdje raste jesenski grašak, a sa strane imamo špinat koji evo ide u cvijet, poneki ne svi. Grašak uveliko beremo. To je onaj koji je sijan na jeseni, pravo je rodan. Jednom kad je krenuo rasti, baš se brzo razrastao i evo pun je ovih mahunica debelih koje ćemo danas obrati. Vidim već da je spreman za branje, iako sam brala prekjučer. Vjerovatno ćemo i pobrati ovaj špinat, iskoristiti ove listove jer već ide u cvijet, pa da malo oslobodimo prostor za grašak. Još ovo malo vremena što ima da dozrijeva u suncu. Tamo na kraju je isto još jedno grožđe i jagode standardno već su pri kraju. Prva tura, tada su najveće jagode. Sada ovo što slijedi, druga tura cvjetanja, to će biti druga tura jagoda koja slijedi će biti dosta sitnija, ali jednako slatka. Evo odavde se vide i ove dvije gredice sa krompirom. Ovamo smo grnuli. Na nju je nekako i prvo krenuo da izbija krompir. Ovdje još uvijek je neujednačen, nije sve što je izraslo iste veličine, ali mislim da ću i njega ogrnuti za koji dan. U pitanju je prvo ogrtanje. Svakako kako opljevimo ove stasce i ovo što smo pokosili i tako to će sve ići između krompira i onda ćemo samo nadopuniti sjenom i travom da bude onako fino ušuškano. Ne baš skroz, ali eto do polovine stabljike. Znači krompir izgleda tako. Ovdje pored krompira je gredica predviđena za kukuruz. Evo ja se nerviram dok vama pričam. Gledajte vi gospođe. Gospođa je fino obavila nuždu i malo zemlje zakopala. Ove moje jadne mahune su stvarno svašta preživile. Od ove naše lijepe mačketine koja nam tako kaki, piški, gdje joj se prohtije, do puževa. Ali eto, ostalo je nešto, nije baš red kako smo planirali. Ovdje je dosta porijetko, puževi su pojeli većinu. Ove stabljike će se valjda oporaviti, uzdam se u to. I onda ovako kako idemo, tako vidimo. Evo ovako, rupe. Ovdje je taj najveći razmak, ali eto zato ovaj gore ostatak je poprilično sačuvan. Pored ćemo posaditi krastavce kornišone, a ostatak ove gredice je rezervisan za kukuruz, kao i čitava ova gredica
ovamo. Krompir izgleda jako zdrav. Ima lijepu boju, nema za sad zlatica na njemu. Ovdje imamo ograst. Baš je rodio. Ovo isto treba kositi, opljeviti ovo trave što ima po greticama, pripremiti da posadimo ovaj kukuruz. Imamo već presadnice. Ovdje ispod voćki u hladu su brokule i bijeli luk. Ovdje imamo somborke, ljute paprike. Njih sam namjenski posijala baš ovdje na zadnjoj gredici. Imaće dovoljno sunca, a i hlada ako bude baš vrelo od ovih malih voćkica. A barijeru će im praviti kukuruz kad naraste, tako da nadam se da će to spriječiti oprašivače da prenose ljutinu na ove donje paprike. Tu je i tikva, pored ove moje gospođe. I tu imamo par tikvi. I ovo je prvi kukuruz koji smo sijali. On već tako fino raste. Drugi trebamo posijati, odnosno posaditi, a treći tek trebamo posijati. Evo, ovo su presadnice kukuruza koje će još malo narasti i uskoro idu u zemlju. Ima ih ovako na par mjesta. I onda kada ove rasadimo, sljedeće ćemo posijati, tako da ove kukuruze onako ubiremo postepeno, a ne sve odjednom. Dugo ljeto, taman je to do polovine 6. mjeseca da se sve odradi i stavi u zemlju i onda samo čekamo da sazrijeva. Ovdje imam nešto matičnjaka i melise. Ovo je menta. I to je to što se tiče bašte. Ovako izgleda bašta početkom juna. Znači dole je sve popunjeno. Ovdje čeka da se popuni. I to je to. Nadam se da će nam se vrijeme uskoro ustabiliti. Sada su baš jake ljetne vrućine. Poslije onih minusa ponovo šok za biljke. Ali čini mi se da bolje podnose ovu toplotu od hladnoća. Što je i logično, naravno. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u nekom sljedećem videu. A ja se bacam na posao da ovo sve dovedemo u red. Evo, ovdje je nikao peršin. Ovo je 2 duge saksice. Imamo i crveni kupus. Ovo je timijan, majčina dušica. I ovo je mrkva koja čeka još malo da poraste, pa ćemo je rasporediti ovako grupisano negdje po bašti. Znači nije do sjemena, nego mi mravi, vjerovatno. To sve odnesu dok mi u bašti ne nikne baš
ujednačeno sve. I ovo je kupus koji nekako slabije niče, ali evo i on pokazuje znakove života.